लेकिन बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब हमने पढ़ लिया कल कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या बुरे असरात हो सकते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई। यासिर आरिफ और वरीड, यासिर और आरिफ परेशान थे इसलिए कि फिर दे गॉट प्रोफेसर अहमद, वो प्रोफेसर अहमद के पास चले गए और उससे पूछा हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड, कि प्रोफेसर साहब ये जो फॉरेस्ट्स हैं या वाइल्ड लाइफ है इनका बचाव कैसे किया जाए, उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी बायोस्फीयर जो है ये वो पार्ट अर्थ पर है, अर्थ प्लेनेट पर है, वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ये बायोस्फीयर वो पार्ट दैट पार्ट ऑफ द अर्थ है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, विच सपोर्ट्स लाइफ इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है या बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, यानी जो भी लिविंग थिंग्स अर्थ प्लेनेट पर है इनकी डिफरेंट वेराइटीज़ है, और जो भी वेराइटीज़ इन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ हो रही है इस वक्त मौजूद है तो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी हम देखते हैं कि देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़। बच्चों दाने वुचान, अंबर वुचान, फ्रूट्स वुचान, इन मज डिफरेंट वेराइटीज़, अक कस्म कहीं देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़। तो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पर दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एट देयर इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और ये इनकी एक आपस में एक रिलेशनशिप है और विद द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट के साथ उनकी जो रिलेशन है जैसे जिससे एग्जिस्ट हो रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये तीनों जब एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उससे एक बायोस्फीयर बनता है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, क्योंकि उस बायोस्फीयर में हमें पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, अर्थ सॉइल भी चाहिए, तो फॉरेस्ट भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए ताकि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट हो सकती है। इसीलिए दीज ऑल थिंग्स सपोर्ट द लाइफ ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज ए विजिट, प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट ऑर्गेनाइज किया बायोस्फीयर रिजर्व का, कि बायोस्फीयर रिजर्व का विजिट किया जाए तो बच्चों को सिखाया जाए या उनको बताया जाए रिजर्व फॉर यासिर एंड आरिफ। यासिर और आरिफ के लिए इसने एक विजिट बनाया बायोस्फीयर जाने के लिए, एंड देयर क्लासमेट्स और उनके साथ जो बच्चे पढ़ते थे उनको लेके चले गए बायोस्फीयर। तो जो प्लेस जो जगह सेलेक्ट की गई उसका नाम था पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम था पचमारी। ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्रोफेसर अहमद जो है वो जानते थे कि वहाँ जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है और सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालय, कि वहाँ जो बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो बिल्कुल सिमिलर है जो अपर हिमालय में अपर हिमालय की पीक्स पर पाए जाते हैं, यानी एक यकसा हैं, एक जैसे हैं। एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, और जो वेस्टर्न घाट्स में प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो प्रोफेसर अहमद बिलीव्स, उसको यकीन था दैट द बायोस्फीयर फाउंड देयर इज़ यूनिक, कि जो बायोस्फीयर वहाँ देखी जाती है या देखी जा रही है इट इज़ यूनिक, इट इज़ टोटली यूनिक। ही रिक्वेस्ट्स माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉई, फॉरेस्ट एम्प्लॉई का नाम था माधव जी, उसने इसको रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की टू गाइड, कि बच्चों को गाइड किया जाए, बच्चों के साथ आप जा सकते हैं, इनको गाइड कीजिए और बायोस्फीयर रिजर्व इनको दिखाइए। तो ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। तो उन्होंने जो माधव जी ने इनको बता दिया कि ये जो बायोलॉजिकल, ये जो एक्सप्लेन उनको किया कि इनको बायोलॉजिकल जो रिजर्व्स होते हैं इनको प्रिजर्व करना, इनको बचाना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी, मेक देम ए पार्ट ऑफ द नेशनल हेरिटेज, क्योंकि वो प्लांट्स वो एनिमल्स जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं तो वो हमारे नेशनल हेरिटेज का एक पार्ट बनते जा रहे हैं। तो बायोलॉजिकल रिजर्व जो है उसमें इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि वहाँ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाया जाता है, सेव किया जाता है, जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं हमारे लाइफ अर्थ प्लेनेट पर। तो माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स, कि हमारे खुद की कोशिशों के अलावा एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, कि जो सोसाइटी है जिसमें यहाँ लोग रहते हैं दाएँ बाएँ इस इन्वायरमेंट में, इस सराउंडिंग में, उनका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो भी हमारे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल जो रिजर्व्स हैं
ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فیور کرتے ہیں کہ ان کو بنایا جائے تاکہ اس میں جو پلانٹس اینڈ اینیملز ہیں ان کو سیو کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے, کیونکہ جو باہر انوائرمنٹ ہے تو وہاں لگ رہا ہے کہ یہ جو اینیملز اور پلانٹس ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو سوسائٹی بھی اور گورنمنٹ ایجنسیز بھی, لوگ بھی اس میں فیور کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو پروٹیکٹ اور فلورا اینڈ فانا اینڈ پلانٹس اینڈ اینیملز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر ایک سپورٹ کر رہا ہے. اینڈ دیئر ہیبیٹیٹس, اور وہ ہیبیٹیٹ جہاں وہ رہتے ہیں. ہیبیٹیٹ مینس کیا ہوتا ہے؟ ہیبیٹیٹ ہوتا ہے جہاں یہ پلانٹس اینڈ اینیملز تھرائیو کرتے ہیں, جس انوائرمنٹ میں یہ رہتے ہیں. پروٹیکٹڈ ایریاز کالڈ سینکچریز, وہ پروٹیکٹڈ ایریاز جو اس فلورا فانا کے لیے بنائے جاتے ہیں, الگ کیے جاتے ہیں, دوز آر کالڈ سینکچریز. نیشنل پارکس اینڈ بایوسفیئر ریزروز, یعنی پلانٹس اینڈ اینیملز کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے جو بھی ایریاز الگ کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سینکچریز, نیشنل پارکس یا بایوسفیئر ریزروز. ہیو بین ایئر مارکڈ پلانٹیشن, کلٹیویشن, گریزنگ, یعنی وہاں پیڑ پودے لگانے یا کلٹیویٹ کرنے کے لیے, سیڈس کلٹیویٹ لگانے کے لیے, پیداوار یعنی پروڈکشن جو ہے کراپ پروڈکشن, اس کو وہاں نہیں کر سکتے ہیں, اس میں ٹریز نہیں لگا سکتے ہیں, اس میں آپ اپنے اینیملز کو گریز کرنے نہیں دے سکتے ہیں, یعنی جو اینیملز گھاس کھانے والے ہوتے ہیں ان کو وہاں جانے نہیں دے سکتے ہیں ان ایریاز میں. تو ٹریز وہاں جو فیلنگ ہوتی ہے ان کو آپ نہیں نکال سکتے ہیں, آپ ہنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں, آپ ان جانوروں کو نہیں مار سکتے ہیں, ان اینیملز کو نہیں مار سکتے, بلکہ وہ پروہیبٹڈ ایریا ہوتا ہے. یعنی پلانٹیشن, کلٹیویشن, گریزنگ, فیلنگ ٹریز, ہنٹنگ اینڈ پوچنگ آر پروہیبٹڈ دیئر ان ایریاز, یعنی وہ سارے ایریاز جہاں یہ پلانٹس اینڈ اینیملز یعنی فلورا اور فانا سیو کیے جاتے ہیں, پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ ایریاز کہتے ہیں. ان میں سینکچریز آتی ہے, نیشنل پارکس آتے ہیں, بایوسفیئر ریزروز آتے ہیں. تو وہاں آپ کوئی پلانٹیشن نہیں کر سکتے, کوئی کلٹیویشن نہیں کر سکتے, کوئی گریزنگ نہیں کر سکتے ہیں, کوئی ہنٹنگ نہیں کر سکتے ہیں یا پوچنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس پر وہاں بین ہوتا ہے, اٹ از پروہیبٹڈ. تو یہ ایریا بالکل ٹوٹلی اس لیے ہوتا ہے, صرف اس کا ایک ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پلانٹس اور اینیملز کو سیف کرنا اور سیو کرنا, ان کو بچانا, ان کو پروٹیکٹ کرنا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ بین ہوتا ہے, پروٹیکٹ ایریاز میں جانا بالکل بین ہوتا ہے. آپ وہاں جو ہیومنز ہوتے ہیں وہ وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے بالکل دوز ایریاز آر پروہیبٹڈ فار اینی ادر ایکٹیویٹیز.